हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम 6 इंची का फुल टिक वेल्डिंग किए फलांच का। इसको मारने में हमें मतलब कैपिंग मारने में दिक्कत हो रहा था। तो टॉर्च का डिग्री मतलब सही था या गलत, वो देखिएगा, वीडियो के माध्यम से डाले हैं। अब बताएंगे कि मतलब वो डिग्री सही है गलत है। ओके। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.